perapatan Lor Dewi gitu lho. Perapatan gurine Francis Daniel. Oh. Ada lewat kono rame. Tak sini. Perapatan Lor Dewi. Lor perapatan. Ya itu kali ini dulu perapatan. Itu di kelompok tau. Kayak lemu ya, Mas. Nah, emang lemu. Lemu ya? Wah. Ya kok ora kenal. Tahu bulan dong. Yo barenganmu ya. Gak koncone ada iki. Aku dhewe sing ngrasakne kawong ya sikil. Nah, sampe. Benar aku tau unggah Facebook. Ini udah like TikTok nyerupuk. Yang like itu jajal main wifi ya kok. Gak tahu lah. Gak tahu lah. Jadi benar sopo kan? Mau video. Pas sore-sore. Oh, adikku pakai tak. Untuk bojone wong Lumajang. Oh. Dunia kayak rumahnya sepiro gede. Sopo? Sudah delok deh ini. Delok. Nah ya. Iya wis gede. Wong grudung. Cik kuliah
ngelamar wong. Kowe sing kerja pemaneh aku ki ora wani iki. Jember tiap bengi kalau foto kirimnya masmu, kirimnya pacare masmu. Aku enak tak gawe status. Tiba gawe tak kirimnya dia ya. Dia mulai kain. Ngelamar wong. Kepat gitu. Kiblat ana poli ya. Nah ya. Iya. Cupuan ae anu nate kae kok. Luas merata. Nek si pacaran juga jak ning karangan terus. Oh. Nah. Mitosnya terdiat nopo. Wah, saya.
không phải nào thì HP cũng HP nào thì mà còn là TikTok xem điện này có nữa rồi giờ chơi về phi vậy